شوف زعلان يقول لك أسامة فين. كيف جت؟ لازم خصم عبد الله ما يجي جامدة يعني ولا معقول؟ Hoy! Hindi na ako sa lano. Wala lang balik. Lazim balik. Yang dyan. Ay na, para. Halim Abdul. Tinta mo din kami. Muskila na Abdul Salam. Tinta ka din. Tinta mo din. Nagkabir. Abdul Salam. Hoy, send mo na yung... Ano kaya sa akin? Ayaw mo na pala. Pakulang sa food. Hintayin mo na ting. Superman. Superman. Ano ko ito na yung... Superman. Akala ko libre na lang. Libre na yun. May bayaran pala. Generation yun eh. Ah, ganun ba yun? Pag pangalawang ulit. Ayan. Ganun ba? Kasi nag-imbita lang ng mga... Hindi, sir. Nandiyan. Yan ako sa